हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लेन ओडिया। फ्रेंड्स, आज आम गोटे साइंस प्रोजेक्ट बनीचु। तो आप वीडियो को निश्चय शेष पर्यटन देखिए और भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलतु आज वीडियो को स्टार्ट करिए। Step on the land, I've got your hand, and now we're way down, fade out low. Was it your plan? Can't understand. I love the air you bring, everything. I'm in
सो फ्रेंड्स जदि आपको वीडियो भल लगे तेज गोटे लाइक करदे वीडियो को एवं चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस करदे एमती सब वीडियो आगू देखापी तो चलतु पुणी देखा आउ गोटे वीडियो से मत विदाय दिंतु थैंक्स फॉर वाचिंग।